हरि लक्ष्मी देवी कांत को बंदई हरि देवश्री हरि अरे टोका हाँ तो पार्टी खोलू नहीं छाट देखुचुटी तो 14 पुरुष ना बुले देवी बदमाश कोटिका लेख समस्त मड़ा ओ मड़ा ए बड़ पिला तमने सबू कं कं क सेटा नेख गोल गोल अक्षर नेख नेख किबे मुकुंदा निया धरू नहीं जे मु कोन करबी अवधाने बापा तो धुआ पत्र आनी बेबी दिया तो बापा कटकरू जो बालेश्वरी धुआ पत्र आनीला सेटा आनलु नहीं तो मु कोन करबी अवधाने माँ ताको बिड़ा बांधी सिक्का ऊपर थोई देछि मो हाथ पाइलानी अकाल कुष्मांड कोटिका छोड़ तो बो जेते बेले गाधेबा को जाइतब सेतिकी बेले गोटे पाचिया को ओगाड़ी की पकई देबू ता ऊपर आस्ते की चढ़ी हाथ बढ़ेबू सेठू धुआ पत्र आनीबू पुणी बिड़ाटा को बांधी देबू किंतु सेतुर बेसी आनीबू नहीं मात्र 2-4टा आनीबू नले धरा पड़ी जीवू आ काली सकाले तू यदि धुआ पत्र न नै किना आइचो देखुचु तो व्यस्त देखुचु तो मारी किना तो छाल उतार देबी अबे का कोनिचो तुम का कोनिचो मड़ा ओ मड़ा मड़ा ओ तुम तो कुआड़ नउची कुआड़ी नउची आबदान को जुआरा ये आलो देबो की ये अबळ रे खाली खाली कुआड़े मारी आसिलु अवधाने मो अंत को टिके पढ़ांतनी ये अंता को मु पढ़ेबी मला एते पिलाए बसी चंदी मो पुआटा बसंतनी ई अखरे पाठ पढ़ंतनी मो सब दिन ताटिया खीर आ बेलाए दही दे के जीवी एला अवधान मो पुआ को भल केना पढ़ेबे कहि दोनी भल केना पढ़ेबो जा रे बाबा हेला हेला सेति पई तो मु एठी बसी छी बाबा तो आ बाबा तो बात आता देखि हाताने दाना ताने हल्टा ए देखो ना ना एठी जाना एठी पहले पहले ओ एते आ पछे रे आगो हैं मड़ा 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 ए दे मड़ा ए दे मड़ा 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 ए समान केन मडू छन एथरे निया लगा लोक को मुंह हसई देबी हारे निजर खाई परर कथा सुनिब किया बाबा अंतु तू भल कि ना पाठ पढ़ पिता पिता दो से रांडी पो अनंतरा बहप को देख मो आखु केयर टाको उजाड़ी साइलानी मनीष छुआ होई कुकुर मांकड़ को भलिया अहंता साजुचे जा कहलु रे विधेई मनीष छुआ नहरे असुरुणी गर्भरू गोटे सर्वगिड़ा असुर जन्म लेछि कोठी किछि रखै दउनी जोठी जहा पाउची सब गिड़ी भस्म कर दउ आज तार बेड़ा खराब पड़ला बोली जान मां पुओ दीटा को जदी एकाटी न कर देछि ताहले मो देखिबू अरे गुहारी करिबू काहाकू देवकी गौड़नी बुझिबो खम आलू पुओ नाटा धइला बेलकू मां बाघुणी भली धाई आसुची अरे ता संगे जुझिबा को बड़ कहार अछि देखुनु मो मक्का क्यार को नंडा कर दलानी गांटा जाक लोक तारी दाउ सोहुचंती तू भी टिके सही जा चल जीवा चल 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 दही नबा दही खीर नबा खीरा दही नबा दही खीर नबा खीरा भला भला तुंडर कथा न सुन देवकी गौड़ी को हाट छाड़लानी ए चुप चुप गौड़नी ने महाकुड़ानी
କାହାକୁ ଡାକିଲି ହେଲୋ ସିଂଘାଣି ବୋଲି ଡାକ ଏନେ ପାକ ଜାଗାରେ ଦି ପାକ ଦଇ ଢାଲ ଦବ ଦହି ନବା ଦହି କ୍ଷୀର ନବା କ୍ଷୀର କଣ ସିଂଘାଣି ମାଉସୀ ଆଜି ଏତେ ଉଛୁରା କାହିଁକି ମ କଣ କରିବି ଲୋ ସାଉ ଘରର ବୋଉ ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଇଟି କରୁ କରୁ ତ ମୋ ବେଳ ଯାଉଛି ଏନେ ଏନେ କଥି କରିବୁ ପରା ମୁଁ ଯାଇଲ ମା କୋଉଠି ଆସିବୁ ପରେ ନେଇ ଦହି ନବା ଦହି ଦହି ନବା ଦହି କ୍ଷୀର ନବା କ୍ଷୀର ଓହୋ ଗଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଗଲା। ଆରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନୁହଁ ସ୍ୱୟଂ ତାଡ଼କା ଆସୁରୁଣୀ ପୁଅଟେ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ପୁଅ ତ ନୁହଁ ଅର୍ଘାସୁର। ମଲା ମଲା ଟୋକାଟା ଏଇ ଯାଇ ଫେରିନି ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ସେ ଛତ୍ରଖିଆ ଅଳ ପଇସା ଯାକ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଡେଉଁଥିବ ନା କଣ ମୋ ଅନ୍ତକୁ ଦେଖିଛୁ କି ରେ ସକାଳୁ ପହରୁ ଯାଇଛି ଯେ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବ କା ବାଡିରେ ପଶି ମକା କି କାକୁଡି ଖାଉଥିବ ନହେଲେ ମାଙ୍କଡ ପଛେ ଯାଉଥିବ ପିଲା ବୋଲି ବକଟିଏ ଦେଖିଲା ସାପକୁ ତ ଗାତରେ ପୁରେଇ ଦଉନି ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଆକଟରେ ରଖ। କଣ କହିଲୁ ବାଡି ପଡା ଗାତ ପଶା ତୁ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ତ ଜିଭ ଛିଣ୍ଡି ପଡୁନି ଦେଖିବୁ ଏନେ ଆରେ ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ବୋଲିକି ପାଇଲେ କି କେଜାଣି ଆମେ ଅନ୍ତକୁ ଦେଖିନୁ ରୁହ ତମ ମାନଙ୍କର ଫେଚକାମି ମୁଁ ଛଡଉଛି ଆରେ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ 12 ଲୋକ 12 କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ପୁଅ ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି କହେନି ଗସ୍ତ ପଇସା ତୋ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନେ ମାରି ପକେଇବରେ ଚାଲ ପଳେଇ ଆରେ ଅନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମ ଅନ୍ତୁ ରେ ଓହୋ ए निया लगा लोके मु पूरा सिरी देखि पारु ना रावा म काई सेमती होउ म से नसिंग सब बळे मो पुओ ऊपर आखी अरे मो पुओ को नाम के आईची सेरे चावल पोड़ पिठा खुई मो पुओ को पठाए ए बो ये गंगो रा बापा रा आ बो ए कौन अरे 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 এবু এইটা কো दृष्टि लागिबनी रे पो दृष्टि लागिबनी पिंदी पक এবু ओ ভোক भोक चल रे बाबा खाइबो चल बाबा अरे पो सागोटा खाउनु किया ଭଲ ହେଇଛି ନା ବୋଉ ଆରେ ରହ କ୍ଷୀର ତୋର ପିଇଦେ
ହେଇଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି କିଆ? ସୁକୁଟା ବାଡିରେ ପଡିଥିଲା, କାଲି ତାକୁ ଠାକୁରାଣୀ ନେଇଗଲା। କାଲିଠୁ ବାସି ମଡ଼ାଟା ପଡିଛି ଯେ ପଡିଛି। ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲ ବାସି ମଡ଼ା କର କିଆ? ତୁ ଯାହା କହ ବିଧି, ଟୋକାଟା ସିନା ହୁଣ୍ଡା, ଟିକେ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କହିଲେ ତମର ସବୁ କରିଦବ। ହେଲେ ଟିକେ ତେଗଡ଼ା ମେଗଡ଼ା କଲେ ସେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସତ କଥା ଭାଇ, ଆମ ଅନ୍ତା ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ କାହାରିକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ବାରିରୁ ଫଳମୂଳ ଚୋରି ଖାଏ, ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ଯାଚିଲେ ରାଗି ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ବାଟରେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପଡିଲେ କଥା ଅନ୍ୟ ବୋଲି ମନୁ ଆଟେ ତ ଭିତରେ ତୋର ଦିଟା ଅକ୍ଷର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ। ତମେ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ପାଠ ପଢିଥିଲା ନା ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ? ଭଲ କୂଳକୁ ନିଆଲା କରିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟଟା ବେଳେ ଚାହିଁଛୁ କଣ? ଗୋଟେ ଜଡା କାଲ ହେଇଯାଇଛୁ। कौन चलती एठी ना एठी कौन चलती एटा चाटो साली ना आखड़ा सालो बोला तळको बोला सबु बेले माड़ फैजत गोड़ मार आज आकु मारलानी तो काली ताकू धइलानी तो विरुद्ध रे कथा सुनी सुनी मो कानटा बधिर हे गलानी बधिर खाली दही आ क्षीर पाउची बेली मु तते किछ कहू नै नले एते बेल तते विदा कर दे सारंतनी आज तोर दिन को मोर दिने अरे गोबरा एठी गाइल पोखरी हुडा को जीवु सेठी बाइडक डांग अछि पुंजे नै कि आसीबु शीघ्र आसीबु जा आज तो मजा ले एडिगा नाट नगेई नहीं हाँ देखिले विशाला महांती की रोगर औषधटा ताले एठी थिला एटा मते बहुत आगुरु करिवार थिला बापा अंत ई आस ए टुकुणाटा नहीं टुकुणे पानी सेठी थोई दियो आंभे
बहिर्देश जीवु जा जा बापा जा शीघ्र जा हाँ अरे अता ए अता କଥା କଣ କିଆ ଅବଧାନ ଏପରି ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ସେଇ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର କାମ ଟୁକୁଣା ପାଣିରେ ବାଇଡଙ୍କ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲା ହୋ ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଆରେ ଖସା ତେଲ ମାଲିସ ହେଇଛି ଖସା ତେଲ ବାଇଡଙ୍କ ବିଷ ମାରେ ଭୋକ 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 ଭୋକ